अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीना खान और प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सिंध में अमन अमान और नकासी आप की सूरत हाल का जायजा लेंगे। इसके अलावा टांक में इंतखाबी सरगर्मियां और बलूचिस्तान में अमन अमान को भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। जलालपुर शरीफ में पीने के साफ पानी की अदम फराहमी से परेशान हाल अवाम का जिक्र करेंगे तो खेलों के मुकाबलों का भी तस्करा होगा, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स की जानिब। एक माह कबल कंदकोट से अगवा किए गए तरनजीत और बख्शापुर से अगवा की गई रोशनी समेत अगवा होने वाले 4 अफराद को पुलिस बाजियाब कराने में अब तक नाकाम है। कमांडो का कच्चे इलाके में एक हफ्ते से ऑपरेशन जारी। 10 डाकुओं के घर नजर आतिश, जबकि 15 औरतें गिरफ्तार की गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंदकोट से एक माह कबल अगवा होने वाले 3 साला तरनजीत और 25 साला जहीर नोनारी, बख्शापुर से 3 साला रोशनी और एक 6 माह कबल अगवा होने वाली फरजाना चजन को पुलिस ताहाल बाजियाब कराने में नाकाम नजर आती। मुगवियों की बाजियाबी के लिए एक हफ्ते से कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी है, जिसमें कमांडो समेत जिला भर की पुलिस हिस्सा ले रही है। ऑपरेशन के दौरान सब्जोई, संदरानी, चाचड़, शेख और दीगर कबाइल के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डाकुओं की 10 पनाहगाहों को नजरियातिश करके 5 घरों को गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ कबाइल की 15 से ज्यादा औरतों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। पुलिस ने डॉक्टर मीर शेख, गबलू, पंजल सुंदरानी, सोमर सुंदरानी, जवान गोलो और दीगर जराइम पेशा अफराद के घरों में मोर्चे संभाल लिए। सुबह सिंध में अमन अमान की सूरत हाल का एक पहलू तो शहरी इलाकों में होने वाली टारगेट किलिंग है, तो दूसरी तरफ डकैती, चोरी और अगवा बराए तावान की वारदातें हैं, जिनकी वजह से अवाम शदीद मुश्किलात और परेशानी का शिकार हैं। अगरचे कच्चे के इलाके में अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ताहाल मख्फियों की बाजियाबी अमल में नहीं आ सकी और न ही इन वारदातों में मुलव्वस मुल्जिमान में से किसी को गिरफ्तार किया जा सका है। इसकी बज़ाहिर वजह तो यही है कि मुल्जिमान या तो बहुत शातिर हैं या फिर बहुत बाखबर। उन्हें किसी न किसी जरिए से ऑपरेशन की इत्तला मिल ही जाती है और वो रूपोश हो जाते हैं। अब ये इत्तलात उन्हें कौन फराहम करता है, इस पर हुक्काम को गौर करना चाहिए। अवाम अमन व सुकून चाहते हैं। अमन होगा तो ही मुल्क तरक्की करेगा और खुशहाली आएगी। नाज़रीन, अब बात करेंगे शिकारपुर में नकासी आब के मंसूबे से अवाम को दरपेश मसाइल की। शिकारपुर शहर में ड्रेनेज मेगा प्रोजेक्ट के बायस अहम शाहराहों और चौराहों पर खुदाई। शहर में जगह जगह मिट्टी और गंदगी के ढेर, आम शाहराहों पर गंदा पानी जमा हो गया। सैकड़ों मकानात के अंदर ड्रेनेज का पानी दाखिल हो गया। खुदाई के बायस करीबी मकानात में दरारें पड़ गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। आइए मजीद जानते हैं। सुबह सिंध का दिल और माजी का पेरिस कहलवाने वाला शहर शिकारपुर खंडरात में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह शहर में 38 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला ड्रेनेज का मेगा प्रोजेक्ट है। लेकिन मुनासिब मनसूबाबंदी न होने की वजह से शहर जगह जगह टूट फूट का शिकार है और हर जगह गंदगी और मिट्टी के ढेर पड़े हैं। खुदाई की वजह से तमाम शाहराएं और चौराहे खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ड्रेनेज प्रोजेक्ट किसी तामीराती कंपनी को देने की बजाय न तजुर्बेकार ठेकेदार को दिया गया है, जो तामीराती काम के नाम पर खुदाई करके शहर को तबाह कर रहे हैं, जबकि नाकिस तामीराती काम किसी भी वक्त बड़े नुकसान का बायस बन सकता है। खुदाई की वजह से कई रिहायशी इमारतों में दरारें पड़ चुकी हैं, जिसके बायस गरीब आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनके मकान किसी भी वक्त मुनहदम हो सकते। मंसूबे को 3 साल में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो पाया। अवामी हलकों ने इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले ठेकेदारों और दीगर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अवाम की फलाह व बहबूद और सहूलत के लिए तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाते हैं, लेकिन इन मंसूबों की बरवक्त तकमील और बेहतर मंसूबाबंदी ना हो तो फिर यही हाल होता है जो आपने इस रिपोर्ट में मुलाहजा किया, यानी जगह जगह खुदाई, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे होंगे और अवाम परेशानी के आलम में अरबाब इख्तियार की तरफ देख रहे होंगे। उम्मीद है कि शिकारपुर की इंतजामिया इस संगीन मसले पर तवज्जो देगी और अवाम को इस मुश्किल से निजात दिलाएगी। और नाज़रीन, अब एक नज़र में जायजा लेंगे सुबह सिंध की चंद खबरों का। भिटशा में शालती भिटाई मेले के मौके पर सुघड़ कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सीनियर सूबाई वजीर तालीम पीर मजहरुल हक ने खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुदकुश बम धमाके करके जन्नत में जाने का दावा करने वाले इस्लाम से धोखाबाजी कर रहे हैं और उनके लिए शाह भिटाई और सचल का पैगाम ही काफ़ी है।
وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نہیں جا رہی، مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ 5 سال پورے کر کے عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ جن لوگوں کو پھاٹک والا تک نہیں جانتا وہ حکومت کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ بٹ شاہ میں شاہ لطیف بٹائی میلے کے موقع پر سگڑ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سگڑ قومی کانفرنس کے مہمان خصوصی سندھ کے سینئر وزیر تعلیم پیر مظہور الحق تھے۔ کانفرنس سے خطاب اور بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ خودکش دھماکہ کر کے جنت میں جانے کا دعویٰ کرنے والے اسلام سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ ان کے لیے شاہ بٹائی اور سچل کا پیغام ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاہ بٹائی نہ صرف سندھ بلکہ دنیا کے عظیم شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں دنیا بھر کے لیے خصوصی دعا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھٹ شاہ میں صوفی یونیورسٹی کے قیام پر جلد کام شروع کیا جائے گا، جبکہ بے نظیر بھٹو کے فلسفہ پر عمل کرتے ہوئے تمام کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کیا جائے گا۔ اس موقع پر سیکرٹری ثقافت علم الدین بلو شمس جعفرانی نے شاہ بٹائی کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ سگڑوں میں عاجز رحمت اللہ لاشاری، علی نواز وگن، لقمان کھوکھر، در محمد کمال سولنگی و دیگروں نے شاہ کے اشعار اور بیت پڑھ کر شاہ بٹائی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دولت پور کے قریب قومی شاہراہ علی آباد کے مقام پر تیز رفتار کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان معشوق جنیجو جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسرا نوجوان پیرل ڈاہری شدید زخمی ہو گیا۔ دولت پور کے قریب قومی شاہراہ علی آباد کے مقام پر تیز رفتار کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان معشوق جنیجو جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسرا نوجوان پیرل ڈاہری شدید زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر قاضی احمد اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس نے دونوں گاڑیاں تحویل میں لے لی ہیں۔ ٹنڈولا یار میں کھوکھر برادری میں زرعی زمینوں کے تصادم کی خبر دنیا نیوز پر نشر ہونے کے بعد مسلم لیگ فے کے رہنما اور صوبائی مشیر تصفیے کے لیے کھوکھر فارم پہنچ گئے۔ ٹنڈولا یار میں کھوکھر برادری میں زرعی زمینوں کے تصادم کی خبر دنیا نیوز پر نشر ہونے کے بعد مسلم لیگ فے کے رہنما و صوبائی مشیر تصفیے کے لیے کھوکھر فارم پہنچ گئے۔ ٹنڈولا یار کے قریب کھوکھر برادری کے سردار حاجی غلام حسین کھوکھر کے بیٹوں مسلم لیگ فے کے رہنما حاجی میر محمد کھوکھر اور پیپلز پارٹی کے رہنما حاجی خیر محمد کھوکھر کے درمیان زرعی زمینوں کے تنازع اور فائرنگ سے ایک شخص کی ہلاکت کی خبر دنیا نیوز پر نشر ہونے پر مسلم لیگ فے کے صوبائی رہنما و صوبائی مشیر امتیاز شیخ، سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جام محمد علی اور نواب راشد علی خان دونوں بھائیوں میں تصفیے کے لیے کھوکھر فارم پہنچے۔ اس موقع پر صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اولین کوشش ہوگی کہ دونوں بھائیوں میں معاملہ طے پا جائے، لیکن چند عناصر بھائیوں کے اندرونی معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مقامی انتظامیہ امن و امان کی بحالی کے لیے بروقت کردار ادا کرتی تو ایک قیمتی جان کا نقصان نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ غفلت کے مرتکب ٹنڈولا یار کے افسران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس موقع پر مسلم لیگ فے کے رہنما ٹھاکر نذیر خان قائم خانی، حاجی میر محمد کھوکھر سمیت عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نصیر آباد میں امن کی بحالی کے لیے لیویز اور بلوچستان کانسٹیبلری کا مشترکہ فلیگ مارچ ہوا۔ فلیگ مارچ کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر عبدالجبار جتوئی نے کی۔